सूबा सिंध की 17 रुकनी नई काबीना ने हलफ उठा लिया। पुराने चेहरों के साथ चंद नए चेहरों का भी इजाफा। नई काबीना में 9 वज़रा, 4 मुशीरान और 4 मुआविनीन खुसूसी शामिल। दूसरी जानिब लाड़काना में रेंजर्स चौकी पर दहशतगर्दों का बम हमला, 1 रेंजर्स एहलकार शहीद, 5 एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। क्या नई काबीना के लिए चैलेंज बढ़ रहा है? पंजाब में बच्चों की मुबैना अगवा की वारदातों में इजाफा। सियालकोट से एक ही खानदान के 3 बच्चे अगवा। पुलिस सादादोशुमार के मुताबिक इस साल अब तक दर्ज किए गए 768 अगवा मुकदमात में 715 बच्चे बाजियाब हो चुके। मामला बच्चों के अगवा का है या बच्चों के घर से भागने का? और तरमीम शुदा साइबर क्राइम बिल सेनेट से मंजूर। ऑपोजिशन की जानिब से तजवीज की गई 50 से जायद तरामीम भी बिल का हिस्सा। बिल के तहत 14 साल तक कैद की सजा और 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा। साइबर क्राइम खुसूसी अदालतों के फैसले को 30 दिन में अदालत आलिया में चैलेंज भी किया जा सकेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। सिंध की नई काबीना ने आज हलफ उठा लिया है। बुनियादी तौर पर ये 17 रुकनी काबीना है जिसमें 9 सूबाई वज़रा शामिल हैं, 4 मुशीरान हैं, 4 मुआविनीन खुसूसी को इस काबीना में शामिल किया गया है। इस फहरिस्त का अगर आप जायज़ा लें, इसमें आपको बेशतर पुराने चेहरे दिखाई देंगे। नए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब गुज़श्ता रोज़ सिंध असम्बली में अपनी तरजीहात का ऐलान ये कहकर कर चुके कि साफ कराची, सरसब्ज़ थर, महफूज सिंध उनकी तरजीहात हैं। लेकिन आज एक इंतहाई तशवीशनाक वाक़या हुआ जो कि अपनी नौयत का पहला वाक़या शुमार होगा सिंध में, जब लाड़काना यानी अंदरून सिंध रेंजर्स की चौकी पर बम हमला किया गया, जिसके नतीजे में 1 रेंजर एहलकार शहीद हुआ, 5 के करीब जख्मी हुए। इसके अलावा भी लोग इसमें हमले में जख्मी हुए। डीजी रेंजर्स सिंध ने इस मौके पर यह कहा कि इस हमले में शिद्दत पसंद तंजीम मुलव्विस हो सकती है, और उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि जराइम पेशा अनासिर के ताक़ुब के हवाले से, चाहे वह अंदरून सिंध ही क्यों ना हो, पॉलिसी बहुत वाज़ेह है और सिंध हुकूमत इस हवाले से सपोर्ट कर भी रही है। अब से चंद लम्हे कबल, कुछ देर कबल बिलावल हाउस में बिलावल भुट्टो ने नई काबीना से मुलाकात की है, उनको मुबारकबाद दी है, नई ख्वाहिशात का इजहार किया है, और अब नई काबीना का पहला बाकायदा इजलास भी शुरू हो चुका है। सो नई काबीना के चैलेंजेस क्या हैं, खुसूसन सिक्योरिटी के हवाले से, इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और मज़हर अब्बास साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन करें। मज़हर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, नई काबीना तश्कील पा गई, मगर आज ही रेंजर्स चौकी पर लाड़काना पर हमला भी हुआ, और अंदरून सिंध बहरहाल इस नौयत का पहला वाक़या शुमार किया जाएगा। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है सर, दहशत गर्दी का मुकाबला, सिक्योरिटी चैलेंज नई काबीना के लिए? जी, जाहिर है सर, सिक्योरिटी के मामला तो वैसे ही संजीदा हैं, और ये वाक़या जिस तरह आपने कहा कि लाड़काना में और अंदरून सिंध जो है, ये एक बहुत बड़ा, वैसे दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात खुदकुश हमले के हवाले से होते रहे हैं अंदरून सिंध, लेकिन जिस अंदाज में रेंजर्स को टारगेट किया गया, रिमोट के जरिए जो है व्हीकल को उड़ाया गया, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ये वाक़या जो है ये डायरेक्टली टेररिज्म से रिलेटेड है। अब इसमें कौन सा ग्रुप मुलव्विस है नहीं है, ये तो अभी तहकीकात के जरिए पता चलेगा। लेकिन एक बात जो रेंजर्स की माजी में ये कंसर्न रही है कि दहशतगर्दों के बहुत से ग्रोह ने जो है वो अंदरून सिंध स्लीपर सेल्स बनाए हुए हैं, और वो वक्तन फवक्तन कार्रवाई करते रहते हैं, और साथ में वो कराची में भी अगर जो है एक्टिव होते हैं तो वो कार्रवाई करके अंदरून सिंध जाके बाद सिचुएशन में पनाह ले लेते हैं। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि अंदरून सिंध भी अगर इस ऑपरेशन का खास तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो उनको पावर्स कराची में हासिल हैं, वो अगर अंदरून सिंध भी हासिल हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि अब जैसे ये वाला वाक़या हुआ है, तो इसमें अगर रेंजर्स किसी को गिरफ्तार करती है तो वो उस पे वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये एक लीगल लकूना होगा, क्योंकि वो इख्तियार उनको सिर्फ कराची की हद तक हासिल है। तो ये मेरा ख्याल है एक चैलेंज आएगा उनको, और ये दबाव सिंध हुकूमत पे बढ़ेगा कि अंदरून सिंध तक इख्तियारात का दायरा बढ़ाया जाए। बाकी चैलेंजेस तो जाहिर है आमतौर पे जो होते हैं वो जिस तरह प्रायोरिटीज अब क्या करती है सिंध काबीना, क्योंकि मोर और लेस
काबीना में तकरीबन वही चेहरे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सूबाई वज़ीर दाखिला थे उनको उनका महकमा तब्दील कर दिया गया, और जो शोबा जो वजारत दाखिला है वो खुद वज़ीर आला ने रिटेन खुद अपने किया है। पास खुद अपने मतलब पास ऑन दैट रख लिया है। ये बज़ाहिर जो वजारत दाखिला का कलमदान सीएम साहब ने लिए रखा, ये क्या बता रहा है हमें? ये बता ये रहा है कि ये चीफ मिनिस्टर जो है ये बाज़ मामलात में ज़्यादा असर्ट करेंगे और वो खुद इन चीज़ों को देखेंगे, और ताकि जो भी मामलात हों, अगर रेंजर्स के साथ कोई रिजर्वेशंस हैं या पुलिस के हवाले से कोई सीरियस कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसको फिर वो उस तरीके से लुक आफ्टर कर सकें बराह रास्त। तो मेरा ख्याल है इस वजह से, और अनवर सियाल को जो का महकमा तब्दील किया गया है उसकी जहाँ और दीगर वजूहत हैं, वहाँ एक बड़ी वजह जो लड़काना में पिछले चंद हफ्ते पहले वाकया हुआ था, उससे ताल्लुक उसका बहुत गहरा है, जिसमें उनके भाई का नाम भी आया था, वो कि उस वक्त उन्होंने भी डिनाई किया था, लेकिन उनका हटाया जाना जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। कुछ महकमे जो उन्होंने दिए हैं वो खासे मुनासिब लगते हैं। डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो सेहत के हवाले से पहले भी वो रहे हैं और उनकी रेपुटेशन भी अच्छी है। कुछ जगहों पे उन्होंने ऑलमोस्ट इस तरह लगता है कि जैसे मुकेश चावला साहब को एक्साइज एंड टैक्सेशन दी गई है, इससे पहले भी वो जो है वो इस शोबे में रह चुके हैं। तो ओवरऑल तो जिस तरह हम कहते हैं कि ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, तो वो ही सूरत हाल लगती है। असल में देखना ये कि कुछ खुद वजीर आला जो है वो कितनी तब्दीली लेकर आते हैं, जो गवर्नेंस के हवाले से कितनी तब्दीली आती है। मजहब कता कलामी, क्या हम ये उम्मीद रखें कि वजीर आला पुराने चेहरों से कोई नया काम ले पाएंगे? देखिए, ले सकते हैं, ये नहीं होता, क्योंकि वजीर आला अगर एक्टिव हो, वजीर आला नजर रखे, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट चलाते हैं सेक्रेटरीज। देखना ये है कि महकमों के सेक्रेटरीज कौन रहते हैं। अगर सेक्रेटरीज वही रहते हैं जिन पे करप्शन के इल्जामात लगते या उस पे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। वैसे भी मैं कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं बांध रहा, लेकिन ये कि हाँ यंग है, अगर ज्यादा असर्टिव हुए, ज्यादा उन्होंने जो है कोशिशें की और मिसालें कायम की, तो फिर तो नजर आएगा, क्योंकि सेहत, तालीम, अमन अमान, ये तीन उन्होंने प्रायोरिटीज अपनी दी हैं। तो इसमें अगर वो 60% इम्प्रूवमेंट भी ले आते हैं तो ये खासी मार्क्ड इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन सेहत के हवाले से जिस तरह उन्होंने बात माफ कीजिएगा अपनी तकरीर में की, असल चीज ये नहीं है कि आप इतना बजट इंक्रीज कर दें और इतना बजट जो है वो फला जगह एलोकेट कर दें। असल चीज ये है कि मुझे और एक आम आदमी को नजर आना चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब वो जाए तो उसे ये नजर आना चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नए वजीर आला आने के बाद बड़े साफ सुथरे हैं, उनको सही अटेंशन दी जाती है, जो दवाएं हैं वहाँ अवेलेबल हैं, जो इंजेक्शन हैं वहाँ अवेलेबल होते हैं। बार ये बुनियादी जो जरूरियात की चीजें हैं उनके हवाले से चैलेंजेस हैं। टुवर्ड्स द वेरी एंड वज़ीर साहब, ये रेंजर्स इख्तियारात का मामला, अब जारी बात है काबीना बैठी है, इस मामले पर गौर भी कर रही है। चौधरी निसार साहब आज फरमा रहे थे ये जब भी मामला आता है उसे मुतनाज़े बना दिया जाता है। तो ये आप कहाँ जाता देख रहे हैं मामला? देखिए, इसमें एक चीज इन्हें डिसाइड करनी चाहिए वंस फॉर ऑल। एक तो ये कि ज़ाहिर है रेंजर्स के इख्तियारात कब खत्म हो रहे होते हैं ये पता होता है, गवर्नमेंट को पता होता है। तो बेहतर ये है कि जब इख्तियारात खत्म हो रहे हों तो उससे एक हफ्ते पहले फैसला किया जाए। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास ने तज़किर। अब ये फरमा रहे थे कि काबीना में सिंध की नई पुराने चेहरे से ही मगर नए वज़ीर आला ये बिल्कुल हो सकता है कि इनसे कुछ नए और मुख्तलिफ नताइज हासिल कर पाएँ। देखना ज़्यादा अहम ये होगा मजहर अब्बास साहब के बकौल कि ब्यूरोक्रेसी में किस हद तक तब्दीलियाँ की जाती हैं। रेंजर्स मामले पर उनकी राय ये थी कि अब सिंध हुकूमत को बहरहाल जो गलत फहमियाँ हैं, जो खला है, उसको वंस फॉर ऑल सेटल कर लेना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। पंजाब से आने वाली तशवीशनाक खबरें, बच्चों के अगवा की बढ़ती वारदातों के हवाले से पंजाब पुलिस का ये मानना है कि बच्चे अगवा नहीं हो रहे, मसाइल की वजह से घरों से भाग रहे हैं। कुछ बात करेंगे इस पर आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब के बासी पंजाब में बच्चों के बढ़ते अगवा की खबरों से परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस सारी सूरत हाल का नोटिस लेना पड़ा। पंजाब पुलिस से बच्चों के अगवा से मुतालिक आदाद शुमार तलब करना पड़े, और जो आदाद शुमार सुप्रीम कोर्ट में दिए गए उनके मुताबिक सिर्फ अगर 2016 की बात की जाए तो अब तक 767 अगवा के मुकदमा दर्ज हुए पंजाब भर में। पंजाब पुलिस के मुताबिक इनमें से 715 बच्चों को बाजियाब करा लिया गया या वो बच्चे मिल गए, जिसका मतलब ये हुआ कि महज 52 बच्चे हैं 2016 साल भर में अब तक जो इस वक्त गायब हैं, मंजर पर नहीं आ चुके हैं। ताज़ा तरीन खबर जो सियालकोट से मौसूल हुई, एक ही ख़ानदान के 3 बच्चे अगवा हुए नाज़रीन, जिनकी उम्रें 10 से 14 साल बताई जा रही है। आज लाहौर में एक 18 साल का नौजवान बताया गया, उसे चलती गाड़ी में अगवा किया गया, जिसके बाद लाहौर में हमने लाहौर शेखुपुरा रोड पर एहतजाज भी होते देखा। पंजाब पुलिस बहरहाल इन आदाद शुमार के सहारे ये राय दे रही है कि ये वाक़यात अगवा के नहीं हैं, घरों से बच्चों के भागने के वाक़यात हैं, जिनका ताल्लुक हमारे समाजी रवैयों और बच्चों के घरेलू माहौल से है। बाहर सूरत ये बच्चों का अगवा है या घर से भागने का वाक़या है, अलार्मिंग बात है। हुकूमती सतह पर क्या नहीं हो रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं मुनीर साहिबा, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं तंजीम साहिल की, बच्चों के हकूक़ के हवाले से सरगम तंजीम है। मुनीर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं सबा सादिक साहिबा, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब। सबा साहिबा, आपको भी वेलकम टू द शो। सो क्यों ये बच्चों के अगवा की वारदातें पंजाब में अचानक बढ़ गईं, सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस लेना पड़ा? बहुत शुक्रिया जी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हुकूमती मौक़िफ़ के लिए मुझे मौका दिया ताकि चीज़ों की वजाहत हो सके। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है पंजाब के हवाले से, एक सनसनी सी जो है वो हर तरफ नज़र आ रही है। ऐसी कोई अल्लाह माफ़ करे पंजाब ने अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल नहीं है बच्चों के मामलात के हवाले से, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बच्चों का वो जो रुझान है, चूँकि मैं इस फील्ड में 3 साल से एक्सपीरियंस कर रही हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ, तो बच्चों का रुझान रनअवे कैपेसिटी का वो हमें देखने में ज़्यादा नज़र आ रहा है। अभी जो आपने फिगर्स बताए हैं, और हमारे साथ यहाँ हमारे एक ऑनरेबल नॉन प्रॉफिट की मेंबर भी बैठी हुई हैं, ये भी फिगर्स के ऊपर काम करते हैं, और गवर्नमेंट जो है इनको जो है अपने साथ ऑनलाइन लेके चलने के लिए हमेशा से ख्वाहिशमंद होती है। इशू ये है कि हमारे इस वक्त माशरे में जो नज़र आ रहा है सिलसिला बच्चों का लापता होने का, गुमशुदगी का, बाज़ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके अंदर ये टेंडेंसी मौजूद है कि वो घरेलू माहौल से या पढ़ाई से या माँ बाप के किसी सख्त रवैये से घरों से चले जाते हैं। मैं आपके इस चैनल के ज़रिए भी ये बात बिल्कुल वसूख के साथ कहना चाहूँगी, क्योंकि हम भी जो बात यहाँ डाटा के साथ करेंगे वो हमारा कोर्ट का डाटा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कोर्ट है, और जो डाटा हम देते हैं वो कोर्ट के अंदर भी होता है, और ऑन कोर्ट का डाटे को हम खुद से चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास नहीं तो सबा कथा कलाम, आप ये कह रही हैं कि बच्चों के घरों से भागने के वाकयात बढ़ गए? बच्चों के हमने पिछले साल 2015 में तकरीबन 1165 बच्चों को रीयूनिफाई कराया था पेरेंट्स के साथ। इस साल अभी 6 महीने हुए हैं, 7वां महीना शुरू हुआ है, हमने अब तक 865 बच्चे माँ बाप के साथ वो जो घरों से भागे हुए थे वो रीयूनिफाई करवाए हैं, नंबर 1। नंबर 2, मगर फिर भी क्योंकि स्टेट और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब का इसके ऊपर बड़ा सख्त कंसर्न है कि ये जो बच्चों के वाकयात मीडिया पे आ रहे हैं या किसी कंसर्न से मैं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आता हूं। मुझे एक लम्हा दीजिएगा, इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट का मौक़िफ़ बता दूं कि इसके ऊपर कैबिनेट कमेटी चीफ मिनिस्टर ने कायम कर दी हुई है। कैबिनेट कमेटी किसी चीज को ओवररूल नहीं कर रही कि खुदा न खास्ता कहीं जुर्म भी है तो उसका भी सदेबाब किया जाए और उन बच्चों की जिंदगियों को महफूज बनाया जाए जो हमारी जिम्मेदारी है। मुझे मुनीज़ा साहिबा को शामिल कर लेने दीजिए। मुनीज़ा साहिबा, हाउ डू वी डिफरेंशिएट? 750 पंजाब पुलिस कहती है जी लापता हुए 700 मिल गए, सो वो अगवा नहीं हो रहे, भाग रहे हैं, वापस आ रहे हैं। हाउ डू यू सी? बात यह है जी कि शायद भाग रहे भी हों, मगर इनके हमारे पास जो आते हैं वो रजिस्टर्ड अबडक्शन केसेस हैं, तो वो रजिस्टर्ड या अबडक्शन के तौर पे हुए हैं। वो एक ग्रुप है। जो मिसिंग चिल्ड्रन है वो आमतौर पे एक अलग ग्रुप होता है कि जी जो गायब हैं, पता नहीं है, भाग गए हैं, क्या हुआ है, किसी ने उठाया, मालूम नहीं है। उनके केसेस रजिस्टर होते हैं? उनके केसेस होने तो चाहिए जी, मगर कम होते हैं, मैंने सुना है। तो मिसिंग बच्चे
وہ ہیں جن کا پتہ نہیں ہے اور وہ ماں باپ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. اور ابڈکشن کیسز کلیئرلی مارک ہوتے ہیں کیونکہ ہم تو اخباروں سے لیتے ہیں. تو اخباروں میں جو شائع ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جی اسے اٹھایا گیا ہے, اور زیادہ تر شناخت بھی ہوتا ہے کہ شاید ان لوگوں نے لیا. تو واٹ ایور دا ریزنس وہ کافی کلیئرلی ابڈکشن. آپ کے اعداد و شمار کیا آپ کو بتا رہے ہیں؟ 750 اس سال میں بچے کڈنیپ ہوئے, 700 مل گئے. یہ تو بڑا اچھا ٹرن اوور ہے بچوں کے ملنے کا. جی یہ مجھے معلوم نہیں ان کا کیسے انہوں نے اس کو اینالائز کیا ہے, مگر ہمارے تو ابڈکشن کیسز ہی 1600 ہیں ود ان اے ایئر, اینڈ پنجاب از دا ہائیسٹ. میں یہاں پہ اگر تھوڑی سی چیزیں کلیئر کر دوں. سو پنجاب از لیڈنگ. صاحبہ میں ایک کوئک بریک شامل کر لوں, آپ واپس اس پہ اپنا نقطہ نظر دیجیے گا, اور اگر بچے گھروں سے بھاگ بھی رہے ہیں نہیں ہماری دانش میں کے حوالے سے میں آپ کو بریک کے بعد ایک کوئک بریک بتاتی ہوں. صاحبہ آپ اس بریک کے بعد پوائنٹ آف ویو دیجیے آفٹر دس شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہم ذکر کر رہے ہیں ان تشویشناک خبروں کا جو پنجاب میں بچوں کی بڑھتی اغوا کی وارداتوں سے متعلق ہے. صاحبہ سو آپ کیسے رسپونڈ کریں گی کہ اگر معاشرتی رویے گھریلو ماحول سے بھی بچے بھاگ رہے ہیں؟ آپ کو یہ بیان کر دوں کہ ایف آئی آر جو لاج ہوئی ہیں آبجیکشن کی, کیونکہ ہمارے پاس مسنگ بچے آتے ہیں کسی بھی ریفرنس سے, خواہ وہ ہیلپ لائن سے ہوں, آنریبل میڈیا سے ہوں, نان پروفٹ سے ہوں, یا عام شہری ہمیں بچے پہنچائیں. جب ان کو ہم کی جانچ پڑتال کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کے ایف آئی آرز لاج ہوئی ہیں مختلف پولیس اسٹیشنز لاہور کی کہ جی ان کو اغوا کیا گیا ہے 363 پی پی سی کی دفعہ کے تحت کہ اغوا وہ ہوئے ہیں بچے. وہ بچے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں تھے. ایک تو میں ساحل والوں سے اور باقی لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہوں گی آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہ وہ بچے جن کی تمام اغوا کی ایف آئی آرز پولیس نے درج کی ہیں, وہ بچے تمام کے تمام اغوا نہیں تھے. اس کے ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں, ہمارے پاس پروفز ہیں جس کو ہم نے میڈیا, آنریبل کورٹ اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کے پیرنٹس کے ساتھ ری یونیفائی کرا. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتی ہوں. لاہور میں 11 سالہ طوبہ کے اغوا کا پرچہ درج ہوا تھانہ گڑھی شاؤ میں, اور اس کے تھانے کے باہر ایک مظاہرہ بھی ان کے پیرنٹس نے کیا. صبح ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے آفیسرز کو لے کے وہاں پہنچے کہ واقعہ کیا ہے. پتہ چلا طوبہ اپنی سہیلی کے گھر اپنی بہن سے لڑکے چلی گئی, اور نیکسٹ ڈے شام کو ڈراپ سین ہوا اور طوبہ گھر واپس آ گئی. اب بتائیے کہ اگر آپ یہ فگر لے کے این جی اوز اور میڈیا کام کرے گا جس کے اوپر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بچی اپنی بہن سے لڑکے گئی ہے, اغوا کا پرچہ تھانہ گڑھی شاؤ میں موجود ہے. آپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب میں کوئی منظم گروہ بچوں کے اغوا کے لیے سرگرم نہیں ہے. میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کہیں کوئی واقعہ ہے بھی تو چیف منسٹر صاحب کا اس کے اوپر شدید کنسرن ہے. ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز اس کے اوپر بڑی تندہی کے ساتھ نظر رکھے ہوئے ہیں, اور ہم اس کے اوپر پورا کام کر رہے ہیں. ہم کسی چیز کو نظر انداز نہیں کر رہے. فیئر انف. منیر صاحبہ مجھے یہ بتائیں, بچے گھر سے بھاگ رہے ہیں, ہم اس کو درست مان لیتے ہیں ان اعداد و شمار کی بنیاد پر. پاکستان, پنجاب, یہاں پر ان بچوں کی ذہنی صحت, ان کی پروٹیکشن, کی ویلفیئر کے حوالے سے کوئی میکنزم ان پلیس ہے, یا ہم خود کو بس تسلی دے رہے ہیں کہ جی بچے تو خود سے بھاگ رہے ہیں, واپس آ جائیں؟ جی یہ سوال میرے سے منیزہ صاحبہ کو رسپونڈ کرنے دیجیے گا. جی میرا موقف یہ ہوگا جی کہ اسٹیٹ کی پوری رسپانسبلٹی ہے اس کے تحت جو ہمارا سی آر سی کا ریٹیفیکیشن ہے کہ آپ نے والدین کو سپورٹ کرنا ہے ٹو ہیلپ دیم ٹو. So اسے فیملی یونٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ نہیں. It is also state responsibility if the parents are unable to support their children and unable to do it. جو اگر وہ نہیں کر پاتے تو بات یہ ہے جی کہ اگر بچے کیونکہ گھر کے حالت خراب ہے یا برا ہے, وہ بھی ایک ایشو ہے جو دیکھا جانا چاہیے, جس میں بلکہ زیادہ ضروری ہے کہ کیا ایشوز ہیں جو گھر سے بچے بھاگ رہے ہیں. یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے نا کہ ابڈکشن تو ایک جگہ ہے جہاں آپ کہیں گینگز ہیں یا لوگ ہیں یا ریونج ہے, بہت سی باتیں کرتے ہیں نا لوگ کہ جی بدلے لے رہے ہیں اور اس طرح کے اس لیے ہو رہی ہیں چیزیں. اگر بچے بھاگ رہے ہیں گھر سے تو وہ پھر بہت ہی ایک خوفناک. اگر میں اس میں رسپونڈ کروں تو میں تھوڑا سا آپ رسپونڈ اس سوال کا کیجئے صاحبہ کہ کوئی کریش پلان ہے, کوئی بات ہوئی وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کہ بچوں کے ساتھ گھروں میں کیا ماحول ہے, سماجی رویہ کیا ہے, اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے؟ اس کے اوپر ہم نے اسٹریٹجی پلان کی ہے, میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی بتا رہی ہوں,
اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہونے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں احسن طریقے سے ادا کریں. وہ بچے جن کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کیپیسٹیز ہیں کہ وہ اپنے گھر کے ماحول سے بیزار ہیں اور باہر آ جاتے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو ہم غلط ہاتھوں میں نہ چڑھنے دیں. میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں وزیر اعلیٰ سے ہم نے درخواست کی کہ ان بچوں کے لیے ہمیں سائیکالوجسٹ چاہیے, تو سائیکالوجسٹ ہمارے نہیں صاحبہ قطع کلامی, آپ تو بچوں کے بھاگ جانے کے بعد آپ کا کام شروع ہوگا غالباً. دیکھیں جی, ہم اس وقت پولیس کے ساتھ مل کے اسٹریٹجی پلان کر چکے ہیں, ہماری ڈیٹا شیئرنگ ہو چکی ہے, ہماری گورنمنٹ کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کی طرف سے میڈیا کیمپین لانچ ہو چکی ہے جس میں ہم سینسٹائز کر رہے ہیں پیرنٹس کو بھی اور معاشرے کو بھی کہ اگر اس قسم کے مسائل ہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ سٹیپ فارورڈ کر رہی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹس موجود ہیں جو پورے پاکستان میں نہیں ہیں. ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت الحمدللہ پنجاب میں بیسٹ ہماری چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹس پلس ان کی آگے آنے والی زندگی کے لیے تربیت حکومت پنجاب لے کے چل رہی ہے. ہم سندھ سے مقابلہ کریں تو ہم نمبر 1 ہیں, تو یہ بات لمبی ہو جائے گی. نہیں ہم مقابلہ نہیں, ہم صرف پنجاب کے اعداد و شمار کی بات کریں. منی صاحبہ اسینشلی وہ ایک جس سے ہم نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اگر بچوں کا اغوا ہو رہا ہے یہ ایک جرم ہے, اس کو اپروچ مختلف طریقے سے کرنا ہوگا. بچے گھر سے بھاگ رہے ہیں یہ ایک سوشل ایشو ہے, اس کی اپروچ ڈیفرنٹ ہوگی. سو یہ پروٹیکشن بیورو تو شاید بچے کے بھاگنے اور مل جانے کے بعد اس کا کام نہیں ہم اس سے پہلے بھی کام کرتے ہیں, اس سے پہلے تو ہم سینسٹائز کر رہے ہیں, ہم اویئرنیس کیمپین کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ مسئلہ کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ یہ جی بہت بڑا ایشو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصل میں سوشل ویلفیئر جو ڈائریکٹریٹ ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے, اصل میں ان کا ہے یہ کام کہ جی گھر میں بچوں کے ساتھ اگر کوئی بات ہو رہی ہے یا وہ کہ وہ مانیٹرنگ بھی اور سپورٹ بھی دیں. تو ہمارا سوشل ویلفیئر مانیٹرنگ میکنزم کوئی ہے ہمارے ہاں؟ نہیں جی, ناٹ ریئلی, ناٹ ان دا ہاؤسز, ناٹ فار دا ہومس, گھروں کے لیے نہیں ہے. نہ ہی کوئی ریفرل ہے, نہ ہی پیرنٹس کو معلوم ہے کہ اگر ہمیں سپورٹ چاہیے تو ہم کہاں جائیں, وہ بھی نہیں ہے. وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, تب آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ بچے گھروں میں آپ ان تک پہنچ رہے ہیں. میں اپنے ہمسائے میں کسی بچے کو اس طرح کے ماحول میں گھرا دیکھوں, میں کہاں رپورٹ کروں؟ بالکل, آپ کو کرنا تو سوشل ویلفیئر میں ہونا ہے, مگر ان کے پاس ہی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ آگے کر سکیں. میں ساحل کی جو ہماری آنریبل ریپرزنٹیٹیو بیٹھی ہیں, میں تھوڑا سا کانٹرڈکٹ کروں گی معذرت کے ساتھ. مسئلہ ساحل کا نہیں ہے نا, آپ کانٹرڈکٹ کیجئے پلیز, میرا کوسچن بھی لے لیجئے. میں چل رہے ہیں اور ہم میرا سوال سن لیجئے گا سبا صاحبہ, میں بالکل آپ کو کرنا چاہیے, لیکن میں چاہ رہا ہوں میرا سوال پہلے لے لیں. میں نے آپ کی ویلفیئر بیورو کی ویب سائٹ وزٹ کی, وے فارورڈ سیکشن آپ ہی کا بنایا ہوا, اس نیت سے دیکھنے گیا کہ وہاں شاید کوئی جامع پلان ہوگا, کوئی پالیسی موجود ہوگی. وہاں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹس کھولنے کے لیے انیشیٹو اٹھائے گئے. ایک جملہ. آپ کے نزدیک دفاتر کھولنا حل ہے اس مسئلے؟ آپ کے پاس اگر پوری ڈیٹیلز نہیں پہنچی تو وہ ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اپنی ویب سائٹ کے ذریعے پہنچا دیں گے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت چائلڈ پروٹیکشن بیورو, حکومت پنجاب, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, تمام الائز ڈپارٹمنٹ, آپ دیکھیں کہ ہم صرف بچے کے بھاگنے کے بعد کام شروع نہیں کرتے. ہم پیرنٹس کی سینسٹائزیشن, اگر آپ کے محلے میں کسی بچے کے ساتھ ڈسٹریس ہے تو ہماری ہیلپ لائن پہ آپ ابھی کال کیجئے 1121 پہ. جتنے ہم نے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ریسکیو کیے ہیں, یہ ساحل والوں کو پتہ ہے, یہ مجھے ہیلپ لائن کالز آئی ہیں. ہم نے خود سے انیشیٹو لے کے ان بچوں کو بند تالوں کے اندر سے باہر نکالا ہے اور ان کی میڈیکل اور ان کی لیگل ایڈ ہم نے کی ہے. یہ کام پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج کام ہم الحمدللہ انیشیٹیوز لے رہے ہیں. ان کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اور سینسٹائزیشن, ہم نے کیمپین سٹارٹ کی ہوئی ہیں. اب ہم سکولز تک اپنی ہیلپ لائن کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ کسی بچے کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ واقعہ ہوتا ہے, کسی قسم کا کوئی سیکشول ابیوز کا واقعہ ہے یا بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہے, تو وہ ہمیں ہیلپ لائن پہ کال کریں, پیرنٹس بھی, بچے بھی. اور سب سے بڑھ کے میں ایک چیز کے اوپر خود سے جو ہے وہ کنونسڈ ہوں کہ یہ ہم سب کی معاشرتی ذمہ داری ہے. ہم حکومتوں پہ ڈال کے اپنے آپ کو فارغ الذمہ نہیں کر سکتے. I'll have to declare سبا صادق صاحبہ بہت شکریہ, منیزہ بانو صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. سبا صاحبہ فرما رہی تھی معاشرتی ذمہ داری ہے, ہم یہاں پر اس ریاستی ذمہ داری کا بھی حوالہ دینے کی کوشش کر رہے تھے ناظرین کہ بچے اگر اغوا نہیں بھی ہو رہے, گھر سے بھاگ رہے ہیں, تو
तो बुनियादी तौर पर ये एक ज़्यादा बड़ा और संजीदा मसला है कि बच्चे वो क्या अवामिल हैं कि घरों से भागने पर मजबूर हैं। बहरहाल इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें जवाबदेही करना होगी, हुकूमत को ज़्यादा करनी होगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। साइबर क्राइम बिल बिलाखिर ऐवान बाला से 50 से ज़ायद तरमीम के बाद मंजूर हो चुका। कुछ बात होगी उसकी आफ्टर दिस शॉट। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने साइबर क्राइम बिल की जो तरमीम शुदा मुसव्वदा है उसकी मंजूरी दे दी है। याद रहे कि ये बिल इसी साल अप्रैल में कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था, लेकिन सेनेट में पहुंचने के बाद सेनेट की सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी दीगर जमातों को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनकी जानिब से तकरीबन 50 तरामीम तजवीज़ की गई, जिनकी मंजूरी के बाद अब बहरहाल ये बिल मंजूर हुआ है। एक बार फिर कौमी असम्बली में टेबल होगा और वहाँ से मंजूर होने के बाद बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ऑल अलॉन्ग आपने देखा मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को इस बिल, इसके नफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे, वो तहफ़्फ़ुज़ात अब भी हैं, लेकिन बहरहाल कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद इस बिल का नफाज कानून के तौर पर कैसे होगा, इसी पर हम बात करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मसलात मोहतरमा अनुशा रहमान साहिबा मुझे इस वक्त ज्वाइन करें। अनुशा साहिबा, बहरहाल 50 तरामीम हुई हैं इस के बिल के अंदर, और सेनेट के फोरम पर इतनी तरामीम होना हम क्या समझें? हुकूमत ने रियलाइज किया इतनी तरामीम की जरूरत थी या आपको रिट्रीट करना पड़ा बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बात है जवाब, क्योंकि मैंने मेरी अभी इंफॉर्मेशन भी यही आई है कि इस बात के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी करने की ज़रूरत है। बात यह है कि हम जब काम कर रहे होते हैं पार्लियामेंटेरियंस, हमारा काम ये होता है कि जो भी कानून साजी कर रहे हों उसको बेहतर से बेहतर तौर के ऊपर करें, और तमाम लेजिस्लेटर्स जो हैं वो अपनी कोशिश करते हैं कि वो अपने अवाम की नुमाइंदगी करते हुए वो पूरे तौर के ऊपर अपना फ़र्ज अदा करें। नेशनल असेंबली, और ये इस बात के ऊपर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिविल सोसाइटी के मेंबरान की और NGOs की और तमाम उन लोगों की जिन्होंने अपना इनपुट दिया, जिसने इस बिल के ऊपर लोगों को ज़्यादा जैसे कहते हैं कॉन्शियस कर दिया। तो यही बातें जो आपने कही, तहफ़्फ़ुज़ात और ये और इस तरह की चीज़ें, यही बात नेशनल असेंबली के सामने भी आई और सेनेट के सामने तो ज़्यादा ज़ोर से आई। तो जब उन्होंने शिकवार इसका जायजा लिया तो उनके सामने ये भी बात क्लैरिटी से आई कि यूं सिचुएशन जितनी के बताई जा रही है ऐसे नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ये चाहते थे, और मैं तो आपको पता है 7 साल से इस प्रोसेस में एंगेज्ड हूँ, कि हम बाहर 9 सेफगार्ड्स को बिल्ड करें इस तरीके से कि किसी मासूम शहरी को, किसी मासूम शख्स को न पकड़ा जा सके इनोसेंस में उसकी। तो ये जो सेफ गार्ड बिल्डिंग मैकेनिज्म है, ये तो आप जानते हैं कि आपको हर वक्त उसमें गुंजाइश मौजूद रहती है। तो जब नेशनल असेंबली ने, आप ये भी जानते हैं कि मैंने 2015 के जनवरी में ये बिल, मेरी तो मिनिस्ट्री ने 2014 की जनवरी में तैयार कर लिया था। उसके बाद ये प्रोसेस से हो के मेरे पास ये जब APS का ये अंधोनाक वाकया हुआ दिसंबर 2014 में, my question remains कि सेनेट के फोरम पर 50 तरामीम, तो मेरा बिल, जब गवर्नमेंट का जो बिल था वो तो 1 साल के लिए वेबसाइट पे भी पड़ा रहा, किसी ने कोई बात नहीं की। 45 पेज का एक बिल था, किसी ने कोई अमेंडमेंट तजवीज़ नहीं की। लेकिन जब ये नेशनल असेंबली के फ्लोर पे गया तो ये उनकी प्रॉपर्टी बन गया। उन्होंने उस 45 पेज के बिल को 20 पेजेस में कन्वर्ट किया और उन्होंने उसमें बहुत काम किया। हर पार्लियामेंटेरियन ने अपना उसमें रोल अदा किया। उसके बाद आप जानते हैं पब्लिक हेयरिंग्स हुई, प्राइवेट सेक्टर का, तब लोग स्टेक होल्डर्स का दोबारा से तमाम ओपिनियन देखा गया। ठीक है, आप ये फरमानी सबको ऑन बोर्ड लिया गया था। मूविंग ऑन, थोड़ा सा आगे चलने दीजिए अनुशा साहिबा। अब जो तरमीम जरूरी है, देखिए आपके नाजरीन को पूरा मौकफ आना चाहिए। जब ये सेनेट में बिल आया तो जैसे कि आप जानते हैं कि शाहिद सैयद साहब कमेटी को चेयर करते हैं, और शाहिद सैयद साहब ने एक उस्मान सैफुल्लाह जो पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं उनकी सरबराही में एक सब कमेटी बनाई। उस सब कमेटी ने दोबारा से वो पब्लिक हेयरिंग्स की जो नेशनल असेंबली ऑलरेडी कर चुकी थी, और उन्होंने रिटन ओपिनियंस लोगों के लिए, और उन्होंने फिर वही उनकी मीटिंग्स के बाद उनको जाना पड़ गया मुल्क से बाहर, तो शाहिद सैयद साहब ने फिर रिकन्वीन की पब्लिक हेयरिंग्स। तब आप ये अंदाजा लगाएं कि प्रोसेस चलता जा रहा है और लोगों के ओपिनियंस आते जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलिए, थोड़ा सा आगे चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ अनुशा साहिबा। उसके बाद ये जो तरमीम आपने करवा इसमें हो गई ना, बात अभी तकरीबन 3 हफ्ते का मैं समझती हूँ एक सेनेट का एक प्रोसेस हुआ।
اس میں کئی سٹنگز ہوئی. اس کمیٹی نے جو کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی, فائنلی ہم سب نے بیٹھ کر 16 سیکشنز کے اندر امینڈمنٹس پروپوز کی. مجھے اب ان امینڈمنٹس میں آنے دیجیے انوشا صاحبہ. 16 نہیں, پوری بات سن لینا. میں نے اب آپ مجھے موقع دیں گی سوال کرنے کا, یہ اسی بل سے متعلق سوال ہے. پوری جواب لے لو گے نا بھیا. اسی امینڈمنٹ سے متعلق سوال ہے, پلیز مجھے موقع دیجیے گا. 30 دن میں عدالت عالیہ میں اپیل کی جا سکتی ہے سائبر کرائمز خصوصی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف. مائی کوشچن, وہ شخص جو انصاف چاہ رہا ہے کسی سائبر کرائم کے خلاف, اس کے لیے پھر وہی ایک لمبا اور پیچیدہ قانونی پروسیس ہے, وہ چاہے ٹرائل کا ہو یا اپیل کا ہو, اگر اس نے عدالت عالیہ چلے جانا. یہ میں صرف ایک جملہ کہہ دوں گی, پھر میں آپ کا جواب دوں گی. یہ جو 16 سیکشنز کی امینڈمنٹ ہوئی کمیٹی نے کی, اس کے اندر اعتزاز صاحب اور شیری رحمان صاحبہ نے اس کمیٹی کے تو کسی پروسیڈنگ میں شرکت نہیں کی, لیکن انہوں نے جمعے کو انہوں نے جو سینٹ میں جب یہ ووٹنگ کے لیے آیا تو اس دن اعتزاز صاحب نے 4 امینڈمنٹس موو کی اور 4 اپوزیشن نے موو کی. اس میں ایک ٹائپوگرافیکل تھا. اس میں یہ امینڈمنٹ اعتزاز صاحب نے ڈالی کہ سیکشن 34 کے اندر جو کانٹینٹ کے حوالے سے اگر کسی پی ٹی اے کو امیڈیٹلی کوئی بند کرنا پڑ جاتا ہے, وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, میں چاہوں گا آپ میرے سوال کا جواب دے دیجیے. تو اس کے اندر ایک اپیل کا رائٹ, ایک ریویو ہے پہلے پی ٹی اے کے پاس, وہ 30 ڈیز کے اندر ریویو کرے گا, اور اگر اس کے ریویو کے نتیجے میں کمپلیننٹ کو سیٹسفیکشن نہیں ہے تو وہ اپیل کرنے جا سکتا ہے کورٹ کے اندر اس ریویو کے اوپر. یہ امینڈمنٹ پیپلز پارٹی نے سجیسٹ کی, اور یہ کوئی بری امینڈمنٹ نہیں ہے. اگر ان اینی کیس اگر یہ امینڈمنٹ نہ بھی ہوتی تو آرٹیکل 199 کے اندر کمپلیننٹ کے پاس یہ رائٹ ہے. جب پی ٹی اے کے پاس کانٹینٹ آتا ہے, کمپلینٹ آتی ہے کسی کانٹینٹ کے حوالے سے, تو وہ بہت کمپلیننٹ کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کمپلین کرے کہ جی کسی کی کوئی کمپلینٹ ایسی ہوتی ہے جس پہ کانٹینٹ امیڈیٹلی اتارنا پڑتا ہے. کبھی کوئی بم بنانے کی ترکیب کسی کے پاس ہے, کوئی کسی کی عزت اتار رہا ہے, اس کی کوئی بات بچی کے حوالے سے ہو سکتی ہے, کوئی 1000 چیزیں ہیں, بچوں کی کوئی پورنوگرافک چیز ہو سکتی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں, بڑے مفصل انداز میں ترمیم کے حوالے سے اپنا موقف دے رہی تھی انوشا صاحبہ. بنیادی طور پر فرما رہی تھیں کہ سیف گارڈ میکنزم وضع کیا جائے, فول پروف ہو, اسی کے لیے ان ترامیم کو گنجائش دی گئی, ان کی گنجائش رکھی گئی, اور سینٹ کے اندر سے بھی ترامیم اس حوالے سے کی گئی ہیں. بہرحال آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب یہ بل قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کرتا ہے تو کیا یہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں نافذ ہو پاتا ہے یا نہیں, اور جس طرح کی ترمیم میں اب درج ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو, اس کو انشور کیا جائے گا. یقیناً یہ بھی دیکھنا ہوگا, ایک چیلنج کے طور پر سامنے آئے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.